Tunakubariki tena kwa ibada yetu ya jioni ya leo. Mungu akubariki na akupate tena mafuta mabichi kwa kipindi hiki cha neno la Mungu la jioni ya leo. Na kuwa pamoja na wanandoa na tunataka kuzungumzia mada magharibi ya leo, inasema les 4 piliers du mariage. C'est-à-dire kama ndoa inaweza kuwa ni kiti ya kuikalia, iko na migulu ine zenye inaikalia juu isimame. Mariage niko mu Genèse chapitre 2 verset 18. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Yani Mungu anapatia kila mtu mwanamke mwenye ni ede mwanamfanana. Note bien, mwanamke Mungu akumupatia mwanaume akwe bagage. Mungu alipatia mwanamke juu akuwa msaidizi. Mumaisha ya ndoa hawezi kuwa mwanamke mzigo, meuko mwanamke msaidizi. Msaidizi manake nini? Ni mtu mwenye anaweza apporter un de plus juu ya avancement ya foyer. Chose yenye ko contraire na bienye tuko tunavivre leo muma église zetu. La plupart ya banamuke au lieu d'être des aides, ils sont devenus des bagages. Ma soeur, mon frère, kama mundo napenda upate heshima, usikue fardon, kuwa aide. Sababu plan ya Mungu alitaka mwanamke akuwe njo msaidizi, hapana mzigo. Ni mwanamke mwenye anaweza apporter un de plus mu avancement ya mariage. Hapana mwanamke mzaifu, ni mwanamke mfanya kazi. Bahubiri bako banaacha kubaogopesha kemuko bazaifu. Mwanamke ni hodari. Kuna kazi mwanamke anazifanya mwanaume hawezi kuziweza. Kuna vitu mwanamke anavifanya mwanaume hawezi kuviweza. Sikiliza, mwanaume anashinda anafanya kazi, naona fanya kazi, jioni mnakutana pamoja, mnafanya evaluation, comment a été la journée. Voilà un bon mariage. Ndio ya mzuri ile. Ni kweli bamama bako na jukumu zao banapitia. Yenye mwanaume naye hawezi mfano kuzaa. Huo uchungu anaopitia nao sio mchezo. Ni wanawake hodari, wanasteseka, wanasumbuka, wanapitia machungu, wanapitia mazito, wanapitia vitu vigumu sana. Lakini kuna kitu nataka niambie watu. Nyumba nzima baada ya kula wanaomba, jamaa wanalala. Wingi ya wanaume usiku hawalale. Wewe unalala unapumzika, yeye kichwa kinaendelea kutumika. Kesho tena itakuwaje? Kesho yake itakuwaje? Sasa mnapopumzika nyinyi, bado mashini yake akili inaendelea kufanya kazi. Baada kesho utasikia watoto wameposti, mama wanakuambia nani kama mama. Andika pia nani kama baba. Kila mtu ana kazi yake, kila mtu ana mzigo wake, kila mtu ana jukumu lake analolifanya kulingana na mzigo Mungu alimpatia kwa ajili ya jamaa. Leo nataka nizungumzie le 4 piliers ama misingi ine ambazo juu yake ndoa limejengwa. Msingi wa kwanza nataka niuongee ni msamaha, le pardon. Bien-aimé, le pardon est une arme qui libère. Kuna watu ambao unahitajika wasamehe hata hawajawahi kuja kukuomba msamaha. Lakini elewa kwamba kusamehe watu haiko sinonime ya kurudia karibu yao. Hapana, kuna watu utawasamehe na baada ya kuwasamehe utaishi nao mbali. Unawasamehe kwa ajili ya afya yako, unawasamehe sababu umetaka ufanane na Kristo, unawasamehe kwa sababu ya wokovu ulio nao, na unawasamehe sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Lakini karibu yako wasirudie tena. Katikati ya vitu vinavyoua saizi watu ni baada ya kufikiri kama aliyekukosea na akaenda ukamsamehe, amerudia, amekuwa tofauti. Hapana, ni yule yule tu. Ndani ya ndoa ni tofauti kabisa. Ndani ya ndoa kila mtu yuko na devoir ya kupardone mwenzake. Mapenzi kishakuwa na watu ambao hawajui kusamehe, inavunjika. Nataka niweke kitu kimoja ndani yako na kitakusaidia sana. Kusamehe ni mojawapo ya msingi unaoweza kufanya ndoa itegemezwe tena. Msamaha ni kitu ambacho kinaweza fanya tena wanandoa ama watu waliopendana, watu wanaoishi katika mapenzi
wathibitishe tena penzi lao. Murelasyon hamwezi kosa maprobleme. Haiko kila probleme murelasyon wala mumariage ndio sinye mbaya. Kuna vingine vinatokea Mungu anaweza viruhusu vitokee. Probleme kuingia murelasyon haiko shida. Probleme kuingia mkuple haiko probleme. Lakini shida ni nini? Shida ni wakati yenye mulipata probleme me munashindwa kutrouver solution mbio mbio. Lazima muwe watu ambao mukipatwa na shida saizi muwe wepesi kupata suluhisho. Na tu mutrouver solution en cas de problème, lazima kukue parti moya yenye tajimilie. Na hapa niko nataka nifunze leo wanaume kitu. Kuna wanaume wengi sana wao wanakosea wake zao, kisha wanawaambia Biblia inasema wanawake watiini waume zenu. Kuna tofauti katikati ya utiifu na kuvumilia makosa. Hautakuwa na mkosea mtu makosa ya makusudi. Juu Biblia inasema kama watiini ndo wakuwa watu ya kukuwa na kesema blessure kila siku. Biblia ikusema enyi wanawake mkuwa muna kesema blessure munyi. Biblia inasema watiini, la soumission. Fasi batu banaishi kama hakuna msamaha, hakuna kwa mutaenda. Kusamehe ni nini? Kusamehe ni kusahau. Kusamehe ni kujaribu kuleta klima ya amani katika kusahau makosa ya mwingine. Kusamehe sio alama ya udhaifu. Kusamehe sio ujinga, ila ni kufunga tu mlango wa matengano. Couple yenye haina ndani pardon ni couple yenye haina avenir. Relation yenye haina ndani pardon, hakuna kwa mko munaenda. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Usifikiri mtu malikulomba msamaha anakuogopa. Usifikiri mtu anakuomba msamaha uko Mungu mbele yake. Hapana, ni mtu ambaye amejifunza roho ya kutafuta amani katika maisha yake. Na hii nataka wanaume wanisikie. Mwanamke anaweza kusamehe mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, ukitaka hata mara 1000. Ukimkosea atakusamehe. Lakini omba sana Mungu akusaidie moyo wake usifikie kuchoka hadi akamate uamuzi. Maana siku hiyo utajuta kwa nini uliumiza moyo wake. Na ndiyo siku utatambua na kujua kwa nini mwanaume aliumbwa kwa udongo, mwanamke akaumbwa kwa mfupa. Unaweza kukosea mwanamke anakusamehe. Unamkosea leo anakusamehe. Unamkosea kesho anakusamehe. Lakini omba Mungu roho yake isivunjike kiasi ya kufikia kuchukua uamuzi. Tu as posé l'acte ya kumkwaza roho. Kama mariage haina msamaha, ni ndoa yenye haina avenir. Mariage za mingi avenir yake inakuwa hypothéquée. Pourquoi? Parce qu'il y a pas le pardon. Na chose étonnante dans les couples, batu ya mingi wanaume banawazia que non, c'est seulement les femmes qui bako obligé kusamehe et ils ne peuvent pas pardonner. Attention, si la femme te pardonne pour tous les dégâts yenye anajua juu yako, pour tous les mal yenyosha kumfanyizia, mais écoutez, évitez à ce que le blessure ne s'accumule pas dans les couples. Faites attention. Kila siku yenye roho ya mtu italumiaka, unapoteza fasi ya kabambi mfumo yake. Kila siku yenye utafanyaka erreur, unablesse roho ya mtu. Place yenye ulikuwa na ukipe muyei, unaipoteza. Kila siku yenye mtu utaone kuna kusamehe maerreur, jua kama ukwenda kuna perdre territoire ulikuwa na ukipe roho yake, uko naipoteza. Ndio maana uko nakutana watu mingi sana bako najiuliza pourquoi watu walikuwa wanapendana, pourquoi watu walikuwa wanaishi pamoja, mais depuis qu'ils se sont séparés, ils ne se saluent même pas, ils ne se disent même pas bonjour. Attention, c'est parce que l'un de ces deux cœurs a été meurtri et blessé jusqu'à ce que mtu anashindwa kusupporter ma blessure zenye alipata. Ma sœur, mwanaume mwenye kwa nakudanganya na mungali mfiansai, sikutaona mtu iko na kusaliti na mungali musimple relation, ni alama yenye Mungu iko na kuonyesha kama ndoa kwa unataka enda ni Jehenamu. Achana na hili jini kabla majanga haijakupata. Kuko masinye Mungu anaweza kukuonyesha mfiansai, mais iko na déclencher sonnette d'alarme ya kukuonyesha ni jare ya mtu gani mwenye uko naye. Kama unakuwa aveuglé avec les paroles, avec des discours, un jour utekalaka fasi moya, unakuwa nakumbuka si ningelijuaka kwa kile kipindi, mais c'est trop tard. Le premier pilier du mariage, c'est d'abord le pardon. Kukila aspect ya maisha
Kuwa na roho ya msamaha. Kuwa na roho ya msamaha. Unataka ishi siku za mingi kwa hii dunia, jua kusamehe watu. Kuna nafasi msamaha itakupitisha kwenye ungelipita. Kuna mlango msamaha itakufungulia yenye haingefungukaka tena kwa maisha. Acha kiburi. Jua kila mwanadamu iko na mtu mwanapasha jikurube mbele yake na kumwambia pardon, mimi na reconnaître erreur yangu. Ukiona mtu anakukosea na roho yake iko stable, roho yake haina shaka, anaendelea maisha yake kama kawaida japokuwa amekukosea, jua huyu mtu tayari amekufa kizamiri. Amekufa. Deuxième pilier du mariage, la fidélité. Uaminifu. Hapa ndio kunakuwa shida. Nilisikia watu ambao wanasema no, mwanaume anapaswa tu kuwa infidele. Hapana. Biblia hairuhusu vile. Paulo anasema kwa kuepuka na zina, lazima kila mume awe na mke wake na kila mume awe na mke wake. Kwa nini hakusema tu mwanaume akamate mwanamke? Alijua parti zote mbili ziko na besoin ya kila mtu awe na mtu. Faites attention. Mimi nasuligia kikitu très bien. Kuko ma problème ya mingi iliingia makouple. Siku yenye parti moya ilianza infidelité. Mkaingiza virus mwa ile couple. Il y a des bénédictions liées à la fidélité. Siku yenye Eve alikuwa ngali fidèle kwa Adam, le mal ekuingia kwao. Siku yenye Eve alidésobéir parce que l'infidélité c'est haiko tout seulement kufanya tendo ya ndoa nje ya ndoa yako, lakini infidélité na iko pia mkujiensoumettre. Si tu peux devenir infidèle alors que tu n'as jamais connu un homme en dehors de ton mariage, c'est les jours yenye le couple li connaître infidélité. D'abord à la parole de Dieu. Mungu anabambia ne touchez pas à cette âme. Ils ont désobéi. Ils ont été infidèles à Dieu. Ils ont transgressé sa loi. Mungu akafrappé. Kuko maporte fulani ya ndoa yenye jour yenye infidélité na touché les portes, baraka zinafunga. Il y a des bénédictions liées à la fidélité dans un couple. Les jours où l'infidélité entre dans ces couples-là, ces bénédictions fermeront directement la porte. Et c'est là, ningambo zote mbili. Les hommes ne pensaient pas qu'il y a seulement les mains qui ne peuvent que frapper les femmes. Apana. Tous les deux côtés, Mungu anazisanctionner au même pied d'égalité. Si la femme est fidèle à toi, toi aussi tu dois être fidèle à elle. Si la femme est soumise à toi, tu dois aussi respecter ta femme. Ce n'est pas que seulement la femme qui a le devoir d'être fidèle à toi et toi tu n'es pas fidèle à elle. Non. Vous voulez que votre couple soit béni. Soyez fidèles l'un à l'autre. Si l'infidélité frappe seulement la porte de votre mariage, c'est l'avenir du mariage que vous venez d'enterrer. Il y a des bénédictions liées à la fidélité. Il y a la manière dont Dieu peut visiter un mariage fidèle. Alors que devant un mariage infidèle, Dieu a des réticences. Parce qu'il voit que l'un trompe l'autre. Ça fait mal au cœur. La trahison fait mal. Troisième pilier du mariage, c'est l'amour. Mapenzi. Mon frère, ma sœur, ndoa inakuexige kukuwa na mapenzi na kupana mapenzi kwa mtu unayempenda. L'amour est considéré comme le troisième pilier du mariage. Ce sont les liens de perfection qui vous unissent. Vous êtes unis par ce lieu qu'on appelle l'amour. Cet amour doit être réciproque. Mumapenzi hakuna mwenye kona obligation ya kupenda na mwingine hawezi penda. Mumapenzi hakuna mwenye kona lazima ya mwenzake na mwingine hana lazima yake. Mapenzi inapasha kuwa reciproque. Biblia iko inasema kama vile Mungu alivyoupenda ulimwengu. Mwenye alianza penda ni Mungu. Plitare Mungu na akasema, "Gizi mimi nishabapenda." Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, sema na Israeli, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote." Pourquoi Mungu anapata courage ya kudéclarer amour à son église, à son peuple d'Israël? Parce que d'abord, lui-même Dieu a manifesté cet amour envers son peuple. Tu veux que ta femme t'aime, aime cette femme. Tu veux que ton mari t'aime, aime d'abord ton mari. Cet amour doit avoir une flèche aller accompagnée d'une flèche retour.
L'amour doit jouer une réflexivité. Pas l'amour égoïste. Comme banaume banapenda tu abodo bapendewe. Unapenda bakupatie tendresse, bakonyesha affection, alors que toi-même tu es dur à la femme mwenye konomba affection. Wapi kwenye ule mwanamke atakuonyesha affection alors que toi-même tu es dur? Mon frère, mumapenzi ya mwendake dictature. Même le président de la République, il marche au tapis rouge pendant la journée. Mais quand il rentre dans sa chambre, il est un homme comme tant d'autres hommes. Chez lui à la maison, il est le papa de ses enfants, il est le mari de sa femme. Mais toi, le caractère que tu as dans ton mariage là, est-ce que ça montre réellement que tu es un bon mari? Est-ce que l'orgueil que tu as dans ces mariages là montre à suffisance que tu es vraiment la femme qu'il fallait pour le mariage? Et c'est ce qui est en train de tuer le mariage, l'égoïsme dans le mariage. Il y a une partie qui donne beaucoup d'affection. Et il y a une partie lésée. Une partie qu'on est en train de piller son amour. Une partie privée d'affection. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de vivre des catastrophes dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la réciprocité dans les couples. Mapenzi inahitaji ipaniwe ngambo zote. Karakteristiki za mapenzi ziko. Mtu mwanapenda mwingine anapasha kumheshimia. Mtu mwanapenda mwingine anapasha kuwa na huruma yake. Mtu mwanapenda mwingine anapasha mudefendre mbele ya watu. Mtu mwanapenda mwingine anapasha kumdone valeur. Mtu mwanapenda mwingine anapasha mpatia. Biblia inasema Mungu alivyopenda ulimwengu akatoa. Quand quelqu'un aime, il donne. S'il ne donne pas, il n'a pas encore aimé. Évitez des incompréhensions dans le mariage. Attention, si vous voyez beaucoup de mariages en train de finir mal, c'est parce qu'il y a des incompréhensions. Et qu'est-ce qui peut créer une incompréhension dans un couple? C'est quand il n'y a pas le dialogue dans un couple. Évitez ça. Vous devez avoir un temps. Tu as un problème. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne savent pas comment s'exprimer. Tu as un problème, mais tu ne sais pas comment exprimer ces problèmes. On ne sait pas comment est-ce qu'on va te défendre parce que tu ne sais pas t'exprimer. Muroya kumuko yotasema me façon ya kubisema. Unaweza kuwa na raison mwenye uko unataka kureklame, mais problème haujua kujitetea. Ya pili, haujua muda gani yenye ifo ubiseme. Ya tatu, haujua maniere gani yenye utajiexprimer na sauti gani yenye ifo uongee ndani. Le quatrième pilier ya mariage, c'est la foi en Jésus-Christ. Mon frère, kila ndoa, kila relation, mupate temps ya kuwa na yombe. Mupate temps ya kuwa na yombe. Prenez le temps de prier pour votre mariage. Le diable a toujours été l'ennemi numéro 1 du mariage. Il a attaqué le premier mariage dans le jardin d'Éden. Ndoa ya kwanza ya mbustani ya Eden, mwenye anaibariki ni Mungu yepeke. Pour exagérer na pare wao peut-être ni Mungu yepeke. Shetani aliattaqué. C'est pour dire quoi? Kila mariage inakuwa kombati. Kila ndoa iko na vita. Shetani bakibaunganisha pamoja. Anajua benediction mbili Mungu alipatia mwanadamu za kwanza ni ndoa na ya pili ni mtoto. Pourquoi leo batu bako na makaza mingi za sterilite? Parce que shetani anajua kama akipiga tumbu ya mwanamke anafunga progeniture yake, anapoteza trace ile kizazi. Mariage, pourquoi diable anayatake? Parce que anajua ke ni baraka ya kwanza yenye Mungu alipatia mwanadamu. Mwanzo 2:18 si vema mwanadamu aishi peke yake. Alors kitu kenye shetani depuis mwanzo alipiganishaka, usifikiri leo ndio anaweza kiacha. Kama mtashindwa kuelewa kwamba ndoa ina vita zake. Ndoa ya kwanza ya Adamu shetani alishambulia, na hata sasa shetani anazidi kupiga ndoa vita. Kumbe lazima ndoa Mungu akiwaunganisha, mtakapoungana mjue mnaanza vita na shetani. Mkishindwa kuwa na muda wa maombi ndani ya ndoa, mtashindwa. Un mariage sans prière, c'est un mariage sans avenir. Prière n'a pas kuwa entre les deux parties. Banapatana, tunaomba. Mina penda zile makouple zenye ziko na saa ya maombi entre bo peki. Bako na journée nye bwana na bibi bote bawili banakuwa bana prendre temps ya kufanya maombi. Bwana anafanya prière,
bibi anamwakompanye ne maombi. Hapana ma mariage bibi konda ku maombi ujua nendaka wapi. Hapana ile. Maombi ya mzuri unapasha kusurveiller wapi bibi yako anendaka huko. Nini natuma mwanaume bibi yako anakimbia anaomba iko anafichana? Parce que les hommes aussi, vous ne laissez pas le temps à vos femmes kwenda kuomba. Mais aussi les femmes, muna profiter na ile liberté inakuwa libertinage. Tu peux aller à la prière, tu reviens quand tu veux. Non, kila maombi inapasha kuwa na wakati yake. Kuko wakati ya maombi mndoa na kuna wakati ya kazi za ndoa ndani ya ndoa. Sasa isikuwe ke kwenye hivi inaweza fanyika tena maombi njo likamata. Jo vita zenye ziko ma mariage leo. Prendre soin de ta propre famille, c'est aussi servir l'Éternel. Kuprendre soin ya famille yako, kujiokipe na bwana yako, kujiokipe na batoto yako, kujiokipe na nyumba yako, nao ni kutumikia Mungu. Lazima Yesu awe na fasi ndani ya ndoa hiyo. Waefeso sura 2 mstari wa 12 nasema, mumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii na Yesu mwenyewe kama jiwe kuu la pembeni. C'est-à-dire kama tunaongelea les 4 piliers à mariage, la vie ou la foi en Jésus. C'est parmi ces 4 piliers hamwezi enda fasi mu maisha ya ndoa pasipo kujua kama lazima Yesu awe na sehemu fulani ndani ya ndoa hiyo. Na hii mkiheshimia mariage iko na avenir. Hii mkiheshimia kesho yenu iko na avenir. Hii mkiheshimia famille na réussir, batoto bana progresser, famille na kuwa na avenir comme meilleur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole ce soir. À tous les couples qui m'assistent maintenant ce soir, à tous les couples qui se tiennent devant moi ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et retenez ces 4 piliers du mariage. Si vous voulez aller loin dans le mariage, il faut avoir le pardon. Deuxième pilier, il faut avoir la fidélité. Troisième chose, il faut aussi avoir l'amour dans votre couple. L'amour doit être au centre. Quatrième chose, la foi en Jésus-Christ. Ce sont là ces 4 piliers qui pousseront à ce que le mariage aille de l'avant. Mundoa, kama amuna bituine, mutakuwa muna courir maintenant dans des échecs. Dans des échecs. Le mari doit comprendre que uni mwanamke. Attention. Nimeambia wanaume, mwanamke apigwe kwa fimbo. Mwanamke apigiwe. Hawezi kamata bibi yako aanze kumpiga, ni signe ya faiblesse. Kutoka munyumba bwana mzima ukimbie wende utoke mwako, ni signe ya irresponsabilité. Tu dois rester là-bas et affronter les problèmes. Unaimaliza. Au 21e siècle hawezi kuwa tena mwanaume kwa anapiga bibi yako. Comment ça? Au 21e siècle hawezi kuwa baba ukimbia watoto na bibi unaenda. Unaenda hangaika. C'est honteux. C'est honteux. C'est inadmissible. Tu es le papa, tu es le numéro 1, tu es le responsable. Tu dois assumer. Tu dois assumer. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, au nom de Jésus.